husu mwalekeo wafata husu kwa jana kayao faga polemikizi njingi ambazo njingi za mbishi hao amwali swala lino ile ni maslaha hutengelea lijiri komeza kweli husuani mwa komisari ashkali namna jetu ya shinsha famishi hani namna nyinyi mwashirenga wakati fata huyo wasubiri mu komisaria kwezi mu komisari. Okay, maraba minji asasamani simbavye kashine. Okayae inaferi nyangu shandizo wandua wandu walona telefoni oposhoni hani mnungu tsoreza hanzi za hahe changa mjoka siho pareniho hani wakati sunda naona shoku desido handani chikada vili chikada rarusha hani wakati usura nasho na hiyo timpaka wanadamu pia watu hafiliha chaboa ndoti mndu amandeli kangarzi jua shamfikiru kaya yenzi ya hema Turki watenge bala bomna petit porola ola habula wakati onde feti yakafanishia ili isahilishe uwanju ni magari ya njahula ya baki wa place independence ya rengwa ifanyao hazi shabu feti ya sayabira siuzia ka ike magari ya biribala yabo hujaba no mtsangani bakala wenye ungeoblige kwa meondo balete na obiti magari nabo ngabondo walo conseil yabo effectif yenjeza yebusho yenjeza sihuzie magari kanon sivire na mkotinye wakati uje kargereo ngarsushindori recontrole linyi nzima ya dunga hata wasuli port che problemu ilio bonga bo wakubaliyo ngabo wahara ya osha toujours ho ndamwisoni ngabo wakubaliyo Afrika jana sisi ngamo biro si ntsonamru raia bani akajareleze situation kaunde ya bira wakala weni ukaya si député directeur hakaubira ngwanzu ya shile ya bire hula na wakaza kunwe wakaza na mawe ngabo polisia hima hamzia kautivire manuno ngarizi yao ishele problemu ilo hula batangone magari ya hula yala magari ya saya tendera nzihali kadushina de hula ndera ya zie oshaye hamentene kampaka habire wala bahewe polisia hatohima baka kuna ubira rizio wando hati mwanamshe yakao chulade mdumshahe chujua mwanamshahe chujua ambaka ni mena tsondera lunga wala him amba nunu baka tivire ondo bahami yakawa accelere gari wala polisia wahi kwa tesiri ya mwi wa himenye hambabi yakaobeza yatawe niyatsire mwale gari wakati maaja wa paro ya groupe d'intervention ya paro kanga polisi wanyu ya remo fulani wandua wamzungulia wasilimoroni wakonde madam lo ahende kada parania polisia ka hunzia ni banukaze kundo komo kabanu ngotani commissaire wakati wa yakaujipoja hunu ni wakati wote hana wanu wa intervention atujao mdenge tena imgamata husi uneze nongwe kaundi afanya kanza bonde se mwanadamu na utukabo hamrongoza naye shaduka ya vira umala ndwa virao mwanzone kano katsuvira wambala honda iko unashelekio na kamba kabona mumbensi imndese veho biro hangu katena jana mhatsivano ram ndara para wandu rawo jwaze nonga namna za avira ra yaishiliwa yabaliwa hondo mahakama yeye wae bidhati ya kautahasa maha au parke watahasa maha ne polisi chondeka ndo shabira mana ngure konesi kazano ngoziviri nani na miamwa mzona biokale kazano ngozinunga bauzino kazabiro parke mwana ngojondo parke shagambishi hao kahari ni polisi komisa centrali ha ani habiwa ndo hazo kabati mrujenda mmone aonekange na alama ya kahari mbahindu ndo ngarijwoka yeye watoto onzo mzingaro wa mwafadhi ba yeye bahi mwanzo fanyo guguru ende heli wa sukumana shaula mremo ukataula mduna tsenda mwangalie kabati mjamba ukana ngena jaraha ukaharimata ila sha ijukiri ka wakati wa mzingara wa mbeho ngoniho wafanya msukumaniho chatuka harema mimi hona roti mundu wa mzingara chanja mundu wa mremo mundu wa mzingara sababu saba na mndenge tini jonto biro hangu wakati we yakahushiri wa beho ya Roma kama swala jali ni ujolamba je husu mimi unafata autorite wewe autorite shabu wakati huo hakafata zina parce que autorite yuste hima autorite bana polisi autorite sisi honzia ni munu rilio ri hafadho wandu bana sisi wandu kabala sikarti na wani singa sina weni sha ram sisi rijinka hazili muhafadhini kani kamtukubale kangari muhafadhiuni
yo problemu ya hoyo shakara na ula wa ukaya riu hafadhi karudi hunu parce wewe ngao presi mwanzo vile hunu bali bale jukika ngabo ambulance ya bala mwadi anza vile hula katuja ubira wajawaba ya bana na banyu sur un point shawi mnanzi ya virao sensibility ide banarizia ukawa wanadamu sitabie kao ukaanza kuangalia kujunda magari ya jaya wa konsei hata kabati gari libiri uzabari libirao hawakawala wajawa bare banu wongonzo wanjie hunu wazungusa hula wala wablokea bana alafu hiyo usahilisho hemaraia ikanga bondo tu jiyo msahilisho hemaraia notema hala waeshi binde mbahazi hatu sisi ratsa ukaya wa hafadhi yote nza hafadhiwa wona jitahinzia bire anatahinzia bire duka kabati mwanadamu utokaya katina sheo kabati sha mnajive sheo rimbe sheka kutujiva sheo karna utsawa mndu mzima harana insi ya komori pia angamie rabekana wenda wenyi siku ndawe na wensi ngangamiao amaswali kabati politiki wana parce que ngabo ndo atuhumu kabisenga bo politique mbavi ya njia siasa au shoni mambo moyani swa komori pia si ma politicien bane wakati rulo hunu ngujisha wandu wadovungu wakawonge na problemu na ministre intérieur le ministre intérieur wo mzina da ibanu baike wa ndo le ministre intérieur hajo kubali ukaya mndu atsonda imiso bala afsira maga yeti wanu bahandrongo ya kile mwanadamu lazima ifanye hazi kaini politiki au ti politiki ile ubaruhusa utoka wa mla utivire ngobiro zabari zabari na mla utivire yabo wewe ndo ajirenda naye wewe ndo ajirenda naye afika zeno ngozi katina hata politiki walanga mjeka ministri hozi jua ndabara fanya raporo daibeha sha directement donc hamarizoni kaziviri si utiliser parquet ngabo agent wa hatu wa sécurité publique ya komera si utiliser direction kwa ungo rangozi za manaza hao ni parquet ba ringeza manaza hao parce que ngamjoka wakati una para procureur haundri le moroni haruma réunion sha après bala harwa he question aka oblige ya rejea au bureau il ya receive mana hakika hauno kazi ngo ziviri hau ziviri naye kabati madam kabati autorité jomba kana zongozi ziviri non kabati amanzo nambeni kabati politiki wala ministre intérieur kazi juu akaozi juu a partir de rapport uraibeha wa direction bishe message forward lishe ya madhamana wa dawla banino kiti dhamana wa dawla ikausoro hayo mazalimiti bala kutsina dhamana za dawla akabanunga mwanadamu waelewa na hii ze immunity za hima dhamana wa dawla bana wanadamu wa dhamana wa dawla pilo katina immunity ukaya ujo ufanyezo wanzao wa hamaste ya mndufanya haini raia parce wala maraia amadasi uti president uti ministre sha banu hata depute katina haki hufanye zianza hunziani na banu hunu ngujuna hata husie harongoa mijawa mahakama huno avoka jibiaza huno ni mtu jibiaza mbali yawe kana tana bekana banu woi husie woi avoka woi juge woi jao ya bunti kina corona baba wa hazi règlement za hizo immunité wa here et code de la route ya kavumu wandu kaungwa ma prioritaire wotile kina hata de sécurité zino de ambulance na président de la république no wandu kando wavumbulwa wandu waluma prioritaire ya usiana za ngozini shambusu kayontino ka hata directeur wa tijindobi kuti prioritaire ikika bati ndongo za uonesa kama no ngina urgence la demu yaro na wizo zo Juliania shasisi ngasina umavu wa ukaya mria juu bani ihaki hamunda ibuti ni directeur fulani ya ubahi sio fanya zwanza mi juji fulani hakuna kujua wana immunité ya hazi kaongo harumwe hazi jika député olange na immunité ya hazi sheka haroha yabo immunité ngejo henda ikanga nzori procede sheka honda haruma action yakarana baka député ngobligeri mrenga partir ya boje ndamlo kangu procede akatupe au député atene wakati ya Jean Levé wa immunité ya par le président wa ma député zinu zina règlement hani mdu kajana immunité hani mdu katina kati prioritaire eko de la route ngio yabo ihansi de priorité za la vini ngabo zendia rasmi ikanguju jobira ngabo ikauhibia yumbali abenge singa tuambia hani mwanadamu toka yonsi sika hani mwanadamu mtukufu
kabati mwanadamu mtukufu ya jistehi rimstehi ya dungezeno muzaladhimu ikaondeza yantiwa rimrege mastehi ba ya rende mastehi abinga bahayini mruzo kayonti na jistehi basi ngareli wao kayimruwa ila dhimu ya bire imruwa ikaja dhimu ya bire sha taksimani kita tambla tudere mala manda waiti parce que hata kodi hapa magari ya serikali ngalingi oblige afanye ze vignette lazima afanye ze assurance yabo kabati mrujwa mlokana yafanye za anza hunzi kabati abinga ngaro usio wana nyasi kaondo waju hunda bahati anyumro hundumba ahondo hazi hao hanomeo kaya kujamlo kujatula shikaba ya ufanye zo anzao stehi marania ustehi security hensi hao parce que ngoro monde jua ni sababu ndani watuji mstehini na utahasamaha ni nuke kauze kazi zibiri nai ye korea tu ivungula nai manasi wandu wenza adabu rajeza sistema wandu ekaba bero nongombi wanduwa warisamini mana yonde heli shakar jema banu ritabishe maraia rimi banu rimsaidia ni maraia na singa sitayari hali wakati tukayonti rimsaidieni watiko jonede hana uziro au kainde ntia hatu miezi mwajila mwishindo mwisha amani watiko mjuko nziani harenda nai na ushukuria ze wandikando hajabanuka zinungo muhimu wanadamu wandu hashirishiwa harumanungu hamadazino. Wassalamu alaikum. Marhaba menchi bana.